उसने भरपूर वार किया डंडे का। ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं और अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े। और ये माफियाज की हुकूमत जो है कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूँ तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। अब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको धमाकेदार किस्म की मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज दिल खुश कर दिया। यकीन मानिएगा, आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक शख्स को उठाया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इंतहाई सख्त तनकीद की जा रही है। हुकूमत का अतिया पांचा करके रख दिया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि ज़ोर ज़बरदस्ती आप अपने नज़रियात दूसरों से नहीं मनवा सकते, बल्कि अवाम अपनी मर्जी करती है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जनाब चेयरमैन, माफिया की निशानी ही ये है कि माफिया जो है वो क्योंकि उसकी पूरी तरह से जो है वो जड़ें मजबूत होती हैं, फैसले करवाने में, फैसले होने का उसे पहले से पता होता है और इसलिए जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब अवाम जो है, लोग तो इस वक्त कह रहे हैं कि सुनामी जो है वो बरास्ता नाकामी, बदतरीन बदनामी की तरफ जो है वो गामजन है। और ये जो माफियाज हैं, ये समझ नहीं आ रही कि ये माफिया जो हैं ये गवर्नमेंट के अंदर हैं या ये हुकूमत जो है ये खुद ही माफिया है। वो ज़बान शायर कि ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अगर शायर यहाँ पे मुखातब होता तो जनाब चेयरमैन आपको मुखातब करता, ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब नेहा या आप दिले बेताब हैं हम। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया है या माफिया इनके अंदर है, कि ये सारी जो है ये लूट मार हो रही है और अवाम को लूटा जा रहा है। और ये जो है वो सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन के पीछे। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने ख़त्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोज़ हैं वो किसके पास है? आपके पास। तो फिर जनाब चेयरमैन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूँ तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। जिस खौफ के तहत और जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करना शुरू किया हुआ है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, कि बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है और नफरत पे है और इंतकाम पे है। उस वक्त आपके खांचे और आपकी बातें जो थी वो क्यों इस तरह से थी? यानी आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है और नफरत पे है और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो और डाकू चोर और जो अल्फाज भी यहाँ पे जो है ये इन्हीं अल्फाज की गर्दान होती रही है कि चोर चोर, डाकू डाकू, लूट के ले गए, करप्शन माफिया, फलां माफिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि रात का अगर आपने को थोड़ा बहुत कोई पब्लिकली शहर में या अपने हलके में जो है वो राब्ता किया हो
یا کوئی میڈیا پہ آپ کی نظر پڑی ہو، یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ رات کا جو ہے وہ پوری دنیا بل بلا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی جو ہے یہ آج جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ تیل مافیا نے جو ہے وہ مل گیا کہ جس کو 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے کی سلامی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دی۔ اور عام آدمی جو ہے، عام آدمی کی جیب میں یہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ رکشے والا، ٹیکسی والا، ویگن والا، یہ ان لوگوں کی جیبوں سے جو ہے یہ پیسہ چرایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت میں جو بھی ڈکیتی ہے وہ اربوں میں ہے۔ 100-150 سے کم کی ڈکیتی یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مافیا ہے، مافیا کی کیا نشانی ہے؟ مافیا کی نشانی یہ ہے کہ جب قیمتیں کم کی تو مافیا نے جو ہے وہ تیل روک لیا، اور مافیا نے جو ہے وہ سٹور کیا۔ اور مافیا کی نشانی یہ ہے کہ حکومت میں وہ موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں اور اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے اور اب تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گی۔ یہ ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ڈکیتی آج رات ہوئی ہے یہ ڈکیتی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیتی پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیتی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں انفارمیشن، یہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ مافیا جو ہیں وہ اسی لیے اس حد تک جو ہے وہ زوراور ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں ادویات کے اوپر جناب چیئرمین 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑھی۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی رانا ثناء اللہ کی تاریخی تقریر، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک شخص نے حکومت پر سخت تنقید کی، اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اس حوالے سے ویڈیو سامنے آئی جس پر سوشل میڈیا صارفین نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ کسی سے بھی زبردستی اپنے فیصلے نہیں منوائے جا سکتے، ہر شخص کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔